ile makuta alikuwa nayo haikuzale capital ingine, haikuzale benefice ingine. Banduku, kama tunatafuta difference, tukue na esprit ya travail. Yesu alitumika pa bulongo hapa miaka ngapi? Miaka 3. Hii miaka yote alikuwa anafanya, anaanza kujiprepare. 30 ans de préparation pour 3 ans de ministère. Sasa angalia wewe, unapenda kufanya difference, uko mhubiri au somage Biblia. Unapenda kufanya difference, uko mhubiri au kalake kwa mahubiri ya benjako. Unapenda kufanya difference, mais upende kudeveloper talent yako par une discipline de travail. Amuta kwaka pamoya. Ula natumikaka na ula shitumikaka, abata kwaka na niveau moya. Baki kuprograme utusubutishe munkunji. Ni ile saa unafika njono ustafuta hii mambo yenyewe barudira kama difference. Ni inekala kwa mu Genese, mu Apocalypse. Asa saa yote kunyumba ulikuwa nafanya. Ule mutu alijiprepare na ula sikujiprepare, abata kuwa na rendement ya pamoya. Resultat itakuwa ya pamoya. Mulize ba musicien, kama ba répéter, ata banembaka kila siku bien, abita bamba. Parce que répétition ni kaji inasaidiaka batu bajidevelope. Maintenant sasa wewe unapenda difference, ba una na discipline na kaji. Unyambie journée ya leo, ni kintu kan kilo rifanya. Mina remarkaka ba indien. Chebote tunasa ba indien beko na bishimba. Ana vile. Ba indien kiloko banombaka. Mais 90% ya ba indien ni ba maarifa. Kweli bongo. Ushakonaka indien vile ona maarifa, anafungulaka magazin yake paka 17h. Epe anafunga 18h sasa iko na maarifa. Eko na maarifa anafungulaka kaji sakani asubuhi. Wewe uko na Mungu angarabu vivu. Mungu yeye akusaidie ustawi paka. Kaja upende kutumika. Kama utake kweka serieux mukaji unayo, hakutakuwa difference. Uko na négliger kaji, hakutakuwa difference. Amen. Amen. Heshimia kazi ile Mungu alikupa. Uipatie discipline na Mungu atakusaidia. Acha nikupatie ushuhuda. Niko natumika kwa Baindia. Kurubako wala rubamini kwa wale banayo. Kule kurubako nilikuwa natumikaka, walikuwa nilipaka mbaya sana. Sababu ile salaire walikuwa nilipaka ilikuwa inanisaidia nilipe hata nyumba. Mane 2007 haikuwa inanisaidia nilipe. Walikuwa nilipaka kama ni $60 ni $80. Mais mimi naambia bibi yangu sana unaifunya ache kaji parce que mimi naona sima bego na niteswa bure. Bibi yangu asema kankamana, tumika paka. Peut-être que mon esprit yake alikuwa anasema basi kama bwana anaanza ikala tena kwa nyumba binakuwa vibaya. Alors mimi na mimi ranzenda kubukaji na sauver quand même honneur papa natumika kama tunatumika. Na ile kazi haikusaidie kwa kitu. Na mimi nakumbuka kama bana nilipa salaire ilikuwa naishaka tu mumanteka, mikate, mapate d'arachide ndio mle salaire tenda kuishia. Amen. Donc ni una pourvoir mon nyumba na petit déjeuner. Mais hivi bingine ni madame yeye ndio unabeba en charge parce que madame alikuwa anatumika. Amen. Kaji walikuwa nilipa umbani nilikuwa na teso. Et puis ninazochulia sa Mungu, ni una teso hivi nini? Mimi quand même niko mtoto wa pasteur. Pasteur ashakuvunja vya kuvunja. Sasa hii ni laana ya kutoka wapi? Niko najiona mtumwa. Niko nateswa sana parce que avant nianze ile kaja ba indien, niranzenda kulupoto. Nilikuwa négociant. Nanze kala payua kuchunga bakwekeva nani kuivre monani mfuko yua iko na kuisha inazali yua inaanza pakichwa inalaria pakichwa parce utoke mulupoto mule mwenye mukariere wende ingie kule mukini kule tukwa neka utateswa ngara mibulu inentoka ninasani unateswa hivi mimi nifanya nini baba muli pasteur mimi unateswa et puis mimi nakankama mukukankama na shiku moya mishi kwanza kusemaka ka anglais na kuikala na baindien il faut basumbulisha popa mu anglais parce que ba Yesu ali ba français minaanza kufunda ka anglais et puis shiku moya pa mlango moya nafunguka mimi nakutana na britannique moya muzungu moya ule na français ashiyo Swahili ashiyo anasema pa anglais ile anglais kiloko mimi funda ku baindien njo ikanisaidia kuzungumuza na ule mzungu. Na kuanzia pale ile mlango sasa ilifunguka maisha yangu naenda kufanya inachange. Amen.
Asa mimi rikala mubaenzi ya muli fundaka anglais au fundi. Ukupaka Mungu, Mungu tenda, Mungu tenda, Mungu tenda, Mungu tenda. Mungu atakupeleka ashakupangia Britannique kule. Anayua sema hawezi kutana na ule Britannique kama yajifunza vya kujifunza. Mungu anapreparaka batu. Inaweza kuonekana mateso leo, kesho utashuhudia. Kama Mungu anakupatia bahati ya kutumika, fanya kazi yako vizuri. Usiharibishe ile différence unatafuta, itakuwa ni mukaji. Et donc quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne s'améliore pas, ne vivra pas la différence. Amen. Et donc différence ya baba serviteur, c'est parce que bale barichika kutumika na ula rikatala kutumika. Beba sérieux, uko responsable, banakupatia wenjo utamodere, ujiprepare. Wenjo utahubiri, ujiprepare. Wenjo utatuma mwimbo, ujiprepare. Hapana wenjo wa kutuma iponaza. Tulisema tutaimba nini? Tulisema tutaimba nini? Hauna tana akili mukaji mwa kufanya. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'ai aimé en venant ici, je dois vous dire la vérité, j'étais impressionné par l'organisation. En voyant seulement l'organisation de cette église, mais on a avenir et un gouffre. Alléluia. Mishina mutabiri. Mais mina esma bantu bakeke sérieux muile kaji beko nafanya. Paka batenda kumbe. Weka sérieux mukaji, ou ta vivre différence. Amen. Bon, je ne vais pas abuser de votre temps. Yendeleshe. Hein? Ah, bien on a bengine banachoka. Amen. Je termine avec le dernier point. Le dernier point, c'est que chaque serviteur a eu une récompense. La première récompense, le maître lui a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais celui qui n'avait pas fructifié son talent, on lui a dit, toi, tu es un méchant. On n'a pas dit infidèle, on dit, toi, tu es un méchant. Et on va les jeter dehors, dans les lieux de pleurs et de grincements des dents. Mungu hawezi kuchanga ba fidèle na ba ofu. Il établira une différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Banduku, mirise majana, tusifanye bukalamushi. Geena ikwako. Na mwenye ataanza kujere geena, haina shetani, ni Mungu. Na geena ni fasi ya kulia na kusaka meno. Kulia na kusaka meno hapana bia emwa, bia milele. Hakuna kukachika. Me ule ote anafanya kenye Bwana anapenda. Ule ote anaamini. Mungu anamuchungia furaha. Hapana furaha ya emwa, hapana ya nini, furaha ya milele. Alors hata kama uko unakula, hata kama uko unatumika, hata kama unajifunza, hata kama uko unafanya nini, ushisabu kisha hii maisha ku maisha ingi na kuku makwe mbili, wala unajikuta kumbingu wala unajikuta mugeni. Kama tonane kumbingu seke uko wapi? Amen. Mimi mugeni amishtengia, mina katala gena, mina katala. Si touche ba Congolais tunateswa sana, tukateswe tena. Ima teso tuteswe tena. Hapana. Déjà tuko bakulia, tu amplifier kulia. Bakwamini nishi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse la convention des différences. On va se tenir debout, on va prier. On va se tenir debout, on va prier. Alléluia. On va se tenir debout, on va prier.